FBI كحزو زي كالو سبعي ترجم إفريم بيانه كلاي كفال دحر خلت ساعات تابلات FBI أبت بيت نباب بصحو برجز كيفن أو صنيحيو انتخوانا حجوان كمبيوتر كتقام صنيحو خبقع شربيلو تصويرو نبره ماغواير نابت بوتا مصيو مصاناتو أوادده يخون امبر كيفن نابت بوتا يتملسن درو ناب سان فرانشسكو سجيرو نبره كل اوان كوم إزقبر ني FBI بحادة سقو مقدمو عدنا غيره وطرو أم قسقاسي زنبر ماغواير قنا أبت مسرح نختمو كيفن مصنع قصيلو نبره أب حدا ختما كل التصومن تراي انت قدده سلسة صومن تراي كم تصنح دحرو اوغن عد خمز غير أب حدا بوتا نخالاي ايوان كم زي ملس آمنات انقوق قراحن تتقرات ارن عينت سب مخانو فلته ماغواير بزعبا كوبللتي تمكرو اللوو إلوم أم وداتا شتح مبالوم عيترفنيو مستزانيو جيجا مسرحهم عيترفنيو رجزيو كيفن زاقيت نتجيجا أي وعلون زلو أم مصاقنا كم صبو شتح مبالو عيترفنيو إذن ناخونا كيفن أب سان فرانشسكو أب حد حسر هوتيل تعاقبو معالتا وسرح الناسرحي كاب تخطاتلتو تصويرو من بارك أتصله يخون امبر ورتق ليتي كم نوكيا موتوريلا فوجيتسو نايزلو بسو قزفت تكالا سرعات كمبيوتر هاك جيرو كوداتهم كام مسراغن والقاونا إيميل مالاختتات كام من بابنا يتقطبن جنزب نمركاب زي كونس نزلنا جنازو وادادرو خمزي بلو هاكر مخانو رؤسو بمئمان يدعى عسنا بره يخون امبر مس نفس وكف وسطا FBI كا كتموون أقبابون عم مصنع إنا واحلة لأيو زخيد نيرو بأمتان اتن مصوادز توادد مربب الناس أبابي يخيد نبره كيفن قنا ازي اي رأيوني نيرو حاملة شعن شعاتة 293 لوس أنجلوس اتهادن كاب جمر شمونته عوار حاليفو نبره ايجنت ماغواير اب صدقاو كوفيلون كلو سلكي چربلت ماغواير نتتصاوعي تقبلو مسكال ايجنت نكيفن ميتنيك زملكت حبريتا تلواوطو نكيفن نمحاز بزعباس توطنا استراتيجي زاقيت ترغيبو زلو انفتات تحانصيصو زلو مدبات كوتا خلو نخلو اتزبهال زنبره كيفن يسمعو خمزلو ماغواير يفلطن كيفن نسرعات كمبيوتر كوربوريشنات راي يكونن هاكس قبر نيرو بعابيو ناتي باسفيك باي زبهال FBI نمراخبيتاتو تقملو زنبره كوبانيا تليفون كي ترفه هاك جيرو نبره نعمل اخت دمصي موزرت اوعيت مزقب اوعيت كوتا اب كل نايت كوبانيا معكن تحسو نمئتاو كيلو نبره سلازو خونه ناوارح كل تقبلات FBI نعون محاز قبروز نبرو مدبات يفلت نيريو امونغو زم كل تأكلات زقبر زنبره مكر خار اب ترزي بصيحو نبره اتوم هادانو كمينة قداي كم زحزوو كمايت انكلو تهاداني امونغوهم كوينو ام مزخاخريونا مزقبه يسمعوم نبره ابينيتي ختماي كاتاتلو خمزلو نيناي انفت اسوري صعبلو ايناي ناي كتتل سرحيت تقوملو يكتاتلوم نبره كقربون كلو كاباتوم يرحق
ኣብ ሲያትል ክመጹ እንከለዉ ናብ ፖርትላንድ ይኸይድ ኣብ ዴንቨር ከዓልቡ ከለዉ ናብ ሳን ፍራንሲስኮ ይዕዘር ኮታ ቀድሚ ምብጋሶም መብጽሒኦም ስለ ዝፈልጥ ወርትግ ብኽልተ ስጉሚ ይቕድሞም ነበረ ደጊም እቲ ጉዳይ ቴክኒካዊ ክእለት ጥራይ ኣይኮነን ኬቨን ስና እምራዊ ውግእዩ ዝጻወት ነይሩ ብኽእለት ከም ዝበልጾም ክሕዝዎ ከም ዘይኽእሉ ከርእዮም ህርድግ ይብል ነበረ ይኹን እምበር ዝጸወታ ናይ ባዕሉ ሽግር ነይርዎ ዝያዳ ከም ዝበለ ጸወታ ብዝተጻወተ መጠን ርእሰ ተኣማንነቱ ክብ እናበለ ኸደ ርእሰ ተኣማንነት ከዓ እንሓንሳብ ናብ ሸለል ምባል ይመርሕ እዩ ስለዚ ዘይከም ወትሩ ኣብ ከተማታት ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽጸንሕ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ዝኽእል ነገራት ክፈታትንን ኣዝዮም ሙርያት ናይ ዝኾኑ ትካላት ስርዓተ ኮምፒተር ሃክ ክገብርን ጀመረ ሜትኒክ ብኣእምርኡ ኣብቲ ምስ FBI ገጢምዎ ዝነበረ ክርክር ከም ዝተዓወተ ከም ውድእ ወሲድዎ ነበረ FBI ንኣዋርሕ እንተተኸታተልዎካ ክሕዝዎ ይከኣሉን ሒዝናዮ እናኽብሉ ስቱኽ ይብሎም ነበረ እንተኾነ ኬቨን ዝሰሓቶ ኣገዳሲ ነገር ነይሩ FBI ሓንሳብ እንተነኺሱ ኣይሰድድን እዩ ኣይሕለልን እዩ ኣይርስዕን እዩ መጽናዕቱ ጥራይ ዝቕጽል ኣተሓሕዙ እናመዓራረ መርበቡ እናጽበበ ኸ ኣይኸይድ ብወገን FBI ነፍሲ ወከፍ ኬቨን ጸወታ ብዛዕባኡ ዝያዳ ሓበሬታት ትህብ ዝያዳ ንኽትምኡን ኣተሓሳስቡን እተነጽር ስጉምቲ ነበረት እዚ እናኾነ ኣብ ፓስፊክ ቤይ ዝሰርሕ ሓደ መሃንዲስ ሓደ ዘይንቡር ስጊንጥር ዝኾነ ነገር ኣስተውዓለ ሓደ ፍቓድ ዘይብሉ ኣድራሻ ኣብ ማዕከን መልእኽቲ ድምፂ ናይቲ ትካል ከኣቱ ከም ዝኽእል ኣስተውዓለ ኬቨን ሚትኒክ ምዃኑ ግን ናይፈለጠን ይኹን እምበር እዚ ሰብ ናይ ኣባላት FBI ናይ ቴሌፎን ርክባት ክሰምዕ ከም ዝኽእል ፈለጠ ስለዚ ዘጠራጥር ነገር ከም ዘሎን መርመራ ክግበርን ሓተተ እቲ ጸብጻብ ብዝምልከቱ ኣካል ንኽርአ ሪጋ ሒዙ ይጽበ ነበረ ሓደ ንኬቨን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምውዓል ሓጋዚ ክኸውን ዝኽእል ኣገዳሲ ሓበሬታ ብኻልኦት ጸብጻባት ተጸቒጡ ብዝምልከቱ ኣካል ክሳብ ዝንበብ ይጽበ ነበረ ስለዚ ኬቨን ገና ሰዓሪ ኮይኑ ቀጺሉ ሓደ ተወሳኺ ሃክ ንምግባር ህርድግ ይብል ነበረ ንስርዓተ ኮምፒተር ኩባንያ ሞቶሬላ ሃክ ገይሩ ነቲ ኩባንያ ንኽሰርሐን ዝወጠነን ሓደሽቲ ዓይነት ሞባይላት ዘዳለዎ ሶፍትዌር ዳውንሎድ ገበሮ ንኽሸጦ ወይ ክጥቀመሉ ይኮነን ተሃኑ ንምውፃእ ጥራይ ክገብር ከም ዝኽእል ንምርጋጽ ጥራይ ስለዚ ኣብ መዝገብ ስርዓተ ኮምፒተር ናይ ሞቶሬላ ካልእ ሓደ ወስታ ሓደ ክትሞ ናይ ኬቨን ተመዝገበ ካልእ ንኣካይድኡ ዝሕብር መረዳእታ ብኡ መጠን እቲ ንምሓዙ ዝተዘርግሐ መርበብ በብቑሩብ ንኬቨን ከይተረኣዮ ይጸብብ ነበረ ልደት ታሕሳስ 1994 ሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ ቶም ሽሞሙራ ኣብ ገምገም ቀላይ ታሆ ኣብ ዝርከብ ናይ ዓርኩ ካቢን ብምዃን ካብ ስራሕ እልይሉ ይዘናጋዕ ንዕረፍቲ ብምኽንያት እቲ በዓል ዝረኸቦ ዕረፍቲ የስተማቕር ነበረ ሽሞሙራ ከም ካልኦት ናይ ዓውዲ ኮምፒተር ተመራመርቲ ይኮነን ኣዝዩ በሊሕ ሰብ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ምስቲ ኣብ ሎስ ኣላሞስ ዝርከብ ቀንዲ ሃገራዊ ትካል ምርምር ኮምፒተር ኣሜሪካ ዝሰርሕ NSA ተባሂሉ ንጽዋዕ ሃገራዊ ትካል ጸጥታ ኣሜሪካ ዘማኽር ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ብሉጻት ናይ ኮምፒተር ድሕነት ክኢላታት እዩ ፍሉይ ክእለቱ ድሕነት መርበብ ኮምፒተራት ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ጽኑዕ መከላኸሊ ምእንቲ ንምስራሕ ምእንቲ ክሕግዞ ሃከራት ኣብ ስርዓተ ኮምፒተር ዝገብሮ ሱልካ ዝከታተል ተመራማሪ እዩ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ምስ ኮነ ሞባይል ቴሌፎኑ ጻውዒት ኣስምዐት መሳርሕቲ እዩ ኣብ ሳንዲያጎ ካብ ዝርከብ ማእከል ሱፐር ኮምፒተር ኮይኑ ደው ኢሉሉ ሓደ ሰብ ኣብ ስርሖም ናብ ዝነበረ ናይ ሽሞሙራ ኮምፒተር ሃክ ገይሩ ከም ዝኣተወ ክዛረብ ከሎ ድምፁ ብስምባደ ተረቢሹ ነበረ እቲ ሃከር ድሮ ውፅኢት ናይ ዝተገብረ ምርምር ዘይተዘርግሑ ናይ ኮምፒተር ድሕነት ቴክኒካት ሽሞሙራ
ብውልቁም ሰባት ዝገብሮ ናይ ዝነበረ ርክባት ቅዳሕ ብኣማይ ዝቁፀር ፋይላት ዳውንሎድ ብምግባር ሰሪቁ ነበረ ሽሞሙራ ኣይኣመነን መሳርሕቱ ተጋጊ ከይከውን ጠርጠረ ምክንያቱ ንሱ ዝጥቀመሉ ስርዓት ኮምፒተር ብርከት ብዝበለ ናይ ድሕነት ጽፍሕታት ልኹኽ ኺሉ ዝተዓጽወ እዩ ኣብ 1994 እቲ ዝበለጸ ናይ ድሕነት ሓጹር እንተኾነ መሳርሕቱ ከምዘይ ተጋገየ ደጋጊሙ ኣረጋገጸሉ ግዲ የብልካን ሓደ ሰብሲ ጥሒሱ ኣትዩሎ ቀሊል ኣጠሓሕሳ እውን ኣይኮነን ምዕቡል ፍጹም ኣመና ዝተሓላለኸ ኣጠሓሕሳ እዩ ሽሞሙራ ናይ ጉዕዞ ሳንጡ ንምጥርናፉ ናይ ተዳናጎየን ኣብ መኪንኡ ተሰቂሉ ናብ ሳንዲያጎ ንምምላስ ነቲ ናይ 4 ሰዓት መገዲ ተተሓሓዞ መኪናኡ ብናህር እናዘወረ መነዲኡ ደኣዩ ናብ ኮምፒተር ጥሒሱ ክኣቱ ዝኽእል ብዝብል ሓሳብ ተዋሒጡ ነበረ ምክንያቱ እቲ ባዕሉ ዝወጠኖ ስርዓተ ድሕነት ኣርጊጹ ይፈልጦ እዩ ናብዚ ስርዓተ ኮምፒተር ዝምእታው ከቢድ ጥራይ ኣይኮነን ፍጹም ዘይከኣልካ እምበር ነበረ ብዝኾነ ናብ ሳንዲያጎ እቱ ኢሉ የማነ ጸጋም ከይበለ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ብምኻድ ነቲ ስርዓት ኮምፒተር ከፈቶ ነቲ ናብቲ ስርዓት ዝጠሓሰ ክኢላት ዓውዲ IP ስፖፊንግ ዝብሎ እቲ ጠሓሲ መንነትን ምኽዋል ተጠቕመሉ ኣገባብ ኣብ ምጽናዓተወ እቲ ስርዓተ ኮምፒተር ናይቲ ትካል ምስ ዝእመኑ ዝተወሰኑ መርበባት ጥራይ ከም ዝራኸብ ተወጢኑ እዩ ተሰሪሑ ኮምፒተራት ንሓድሕደን ክራኸባን ከለዋ ጥቕሉል መልእኽቲ ብምልዋጥን ዝጅምራ ኣብቲ ጥቕላል መልእኽቲ ካብ ዘለዉ ነገራት ሓደ ኣድራሻ ናይ ትርክብ ዝጠልብ ዘሎ ኮምፒተር እዩ እታ ነቲ ጠለብ ርክብ እትቕበል ኮምፒተር መጀመርያ እትገብሮ ነገር ነቲ ጥቕላል ብምኽፋት ንኣድራሻ ናይ ትርክብ ዝጠልብ ዘሎ ኮምፒተር ምፅራ እዩ ካብ ዘይእመን ምንጭ እንድሕር ኮይኑ ጠለቡ ይንፀግ ነቲ ኣድራሻ ዝሕብር ክፋል ናይቲ ጥቕላል ሰኒዕካ ካብኡ ምን ምንጭ ከም ተለኣካ ከተምስሎ እንተኽኢልካ ግና እቲ ሕቶ ዝቐረበሉ ኮምፒተር ነቲ ናይ ርክብ ጠለብ ተቐቢሉ ኣፍ ደገ ይኸፍት እዩ እቲ ሽግር ምቹእ ግዜ ኣብ ምምራፅ እዩ ዘሎ እቲ TCP/IP ዝበሃል ኣሰራርሓ ናይ ሰለስተ ኣካላት ሰላምታ ወይ ኢድ ምጭባጥ ዝሓትት እዩ እቲ ትሚን ኣድራሻ ዝሓዘ ጥቕላል ኣብ ዝተወሰነ ሚሊ ሰከንድ ምስ ልክዕ ዝኾነ ናይ ቅድም ሰዓብ ቁፅሪ ህርክብል ኣለዎ እዚ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ኮምፒተር መርበብ ፕሮቶኮል ፍልጠት ዘድልዮ ዕማም እዩ ልክዕ ዝኾነ ግዜ ምምራፅ ምዕቡል ዝኾነ መሳርሕን ክእለትን ዝሓትት ዕማም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሞዛይክ ባህሊ ሳልሳይ ክፋል ናይ ዝመደብ ኣብ ዝቕፅል ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ በብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወፃእን ዝሕተሙ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤውሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ መበቆላውያን መጽሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካየድ መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኮ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ ኣዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ዝርግሐ መጽሕፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብ ንምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ንምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ
ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሓፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሓፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት በመልክዕ መጽሓፍ ናብ አንበብትን ምቕራብ ሰማያት መሕታምን መክፋልን መጽሓፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል ማኣስስ ጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም